Babien Malika ka fima mangando donc bismillah ame do kuma konona la ate gelea salam si iga foli kuma babia o yere dogoni iga foli bilibili babia no donc me jidoni mi folo jidoni donc bismillah abo ko basa kasa faga kasa be mo tonyo la nanfigi eskoro duguchila faransi koroke bazake batebe bajebe jeke baraba bamimbulu anyoko na kalabanchi fla faransi ma anyoko na anyela aya samaka na ala se malika ka fimama akosro ku kwa le jeni ko weli akana ka trois makan qualité la ngulu mena minda ka trois makan sanga di ban adamadi uma fu ategele parce que abada mo do be jien wono ina kunkunte I wolo donc wakanga ki sadouish. Tellement que adama diendo kirira gere dunshi. Adama diendo kirira moluya tuna ka boy domina. Adama diendo kirira mulbalia ere degere dernière degere tuna ka boy yoro domina. Adama diendo wolola domina mugoni ala yere jien clé min ben don keleni mima ni maloya kunte ya don miri kunte ya do tashi kunte ya do adamaden bonya kunte ya do adamaden do wolola ka be o clé ga nganya 14h de mo olu sali ngwafsa no lu balole jeneba janye o den qualité den sugu dodi drani kunja o den qualité den sugu dodi fem mara balia flena sera degere do mamulu balia te fate me danga bagato ashiba tege kono ka yala awa ashibanto be kun ategela Drani kunja imado e fadin sakui drani kunja imado e kera fadin sina samare drani kunja imado barkate fekula drani kunja imado barkate dalakana drani kunja e yeko e ka sengeni ga gere ida drani kunja hali ni mogo mi joli baro ke te dinyene mai ke ma wulu dinyene manduna wa e be sa den ki kera bakato dum saduna malika ka fiman koti ni yo fo be nyini nga kunya fo kunjumena mbada o masisela ayinta gringiri ni ya gringiri ro yo kuma jiaba ibe kuma tun iba suma ibata ban adama de mana bunya ka janya na fori makie kamele ngoro bunye bilibili ba jamanja ni ya digile mine itakera na lumandi sino sasilo nyuma bilibili jamanja mbinga mena digira mgomne ita na lumandi au madara ni kunjai au ma anyeda nyaga michugo nyogona na farishiwe wa ote arazela kungulo yere ote labena tuguni awa kasabako kle fle na kaplishi mi kumbala au ma giri nye koyo lenga ke giri dibile wa wanaye kama inkorota ikoro ni ufunteni na fle degere mina a beni ala na krache mo bi oro a gauche la mo bi oro a droite la ubebe sa furati na ijawolo oya kasai oye kama kasai wanaye ada wakana ko ha afien sera mogo ma à combien kilomètres à l'heure ibembe mi fo yebe klebina ninke ite here inyala drome kele ita mile ite kala malika ka fiman côté abo ni ne temo kote se ka kuma nunu fo awa anyeda ni wulila sogomara fe I bole ki joy ka dala ni ye ni den qualité yinyela wallahi billahi malika ka fiman kalo hake min dima ne aja international o de kalo nani ite here yinyela o ya nyeda yele ndore ba gere ba nyeda nofe ba jilimangoya ba nyeda nofe ba nanfiya ba nyeda nofe ba farafarali ba nyeda nofe ba ala made shitane mentale no ka blamo o chela eske etseka mo ni fimbo kasa mimbi ko ni basa faka kasa de ni basa faka la de makla basa faka la folo on ni chew de be kuma malika be kuma chew de ma malika family chebo be kuma chew de ma me basa faka la obeta ko di muso de ma anga basa faka kasa ko ka boala awa basa faka kasa ko to ka boala o magelo malio munu be bamako abe tege jigi kungolo nyini ngana tege jigi kungolo belebele bay mi meka uruji ni malika ka fimante ka daw ma yan dilay wara suri mati sekui aw ma ye sawa tege jigi belebele mi na dimina fa be la awo kungolo tege kabako ay me faida da o manyo fa mawe mboji ko na ye tege jigi ni kungolo tige ka boala minke tege jigi kuru saba aw ba kungolo daklela akaja ni tege jigi ni kungolo jara kumami aba mugubo na ye mugubo abe nemuru kumuni aba le o den saba ko fana jako fana mugubo ko vara ukan abe sroka vinegiri jika la no ye vinegiri jika la jelimangoya la don obene fima ere de bolo kofe mbo di dugule ntokola no ye jelimangoya la don fara akan no be nige buteli belebele kono
anga jago buteli munumbe malila aba datugu ye panda kle binani makana magala ka bla soro kono mogote do aka mogote boaka ni kle binani temena akochi malika ka fima makana francia mbadi Jeneba Jama bitigi ko ala kasaka tike ka jeni mangu ya mgudo ni mboafe ni ne temati ka yoro ni nufombe ni ndama dillahi wa rasuli ame sungolo kono nalla skay Mamadou manifi mai me adama de degere mi aya da dombo ko ma basa fakale ngana mfani do mbado yeko mintike kono na chi awe be mo mdo ko mintike kono na chi yiga na mfani ibo koko je choko sugum ne bo koko je tenwe ati giringiri aiwa mbe kuma ta CDR mo la folo o mana bambe tonto kaba no ko tanyefe to munu wa histoire bala ko lu tanyefe ne de afo mbe ni ndo mo ya ni den qualité den degere sugumi awambe ni qualité takadi malien den bema hali ni mo mte fe ka qualité anyala mba qualité blay koro mo mbe ni sigi ka galona mo la ani mo mbe ni sigi ka kuma ni mo ibe mo don masara mani ngombe mi doni na hali mo mi ya takana na ye bajinya so sigi ko na la te petit ndonga temenga ngana mfandu mba don toro mba dondi o de la mne musokele mi bese ka Jeneba Janta ka lasigi jien ngono Facebook jamana kan Facebook jamana ngono na nyafo ngo jamana fle mali jamana be Facebook jamana be ka alam ne ka muruta ka ba kerma ki panki chunki siga kerkan ne malika ka fimani do awantanye mawuli ga ba kerka se ka fien sama ne de bese ko ke ko be ko kele awane de bo nye fo malien do nyembo ke kun kele mina awa ani mbake erbela fana ayi nkute chi ndate fara fana parce que muna ne mena ka kuma do fo depuis ni maliga ka fimani ye kuma damne nye kuma do fo ngone dalendo mbala kele ne dalendo mbala fila ne dalendo mbala saba ne dalendo mbala nani kanda ngolo fala I wish ne be kafa ka yada ka da mfa ani mbadi ka jien na tike yoro bela awo ni ala borain ka kuntigi Mamadou Boy kisi ni nema bay sallallahu wasallim ne be kafa ka jama ka yada ka jigida ni flariga parce que ne nasro nga jien na tike laben alhamdulillah rabbil alamin ala ni ne banyuma ni ne fanyuma sababu eske mauma kane ni ada ma don fere songo ke la mone be do somo be kerjo awani ada ma don fere songo ke na mona be do ba sigile faka mona be do fa sigile faka wo muso kele mba disi gosi na bana fai ne ma fo mo fade ne ma fo mo ba ne ma fo mo were somo ne ma fo mo were ka mo nyini ne mo fode ne ko ne fa mi ene wolo ani ba mi ene wolo ne be nkafa kan yada kan jama kan jigida olude ka SK kuma na koro do kuma dona ba famnya ko be ko kele ate giringiri meleke ni ta ya dakan ya ba dakan ke SK CDR mo ne mena ga kuma do fo mo ye Facebook jamana ka ya ngo en tant que ton jeni ma ban ton na ta ton sakafo awo parce que daramani kunja est véricide endu de parier véricide non figi de parier véricide ni ngo mo véricido non figi a véricido marabalia véricide ba bulu ka sigi ka mo neni virtuellement au véricide ba parce que ni ko virtuel ou ta korodo je sais que ta korodo parce que mata école là virtuel est mi ibe kuma la mo ma ite mo mi don obe kuma la nyogo nyena ou bien obe kuma la me au chite nyogo don ita do ni fa flamme kuma la wa ita do ni ba flamme kuma la wa ita do ni koro flamme kuma la wa eta do ni mo babe kuma la wa ita do ni mo deni me kuma la mais e kon me ka kuma mo ma mais ita do ni mo me kuma la hali ni kuma jala ne fi même se ka fo ne be ka kuma virtuel la parce que jama mi mene la me ne ta jama be don ne sigiro la 600 mo be ka ne la me ne nimbo la ne jugubo la ne fabo la ne babo la ne balmo bala ne sinju bala do be fe ka ne fa bala do be fe ka ne dumba la SK o kuma la kuma ka gele o de kama ni e kuma damne ba fese ka ta doni i kana kuma giringiri kuma te giringiri fenye kuma te karaba fenye adama dia ele te karaba tate anya fo ye don be on na malika family konya ala son animation te kele ala don anima don te kele ko be ko kele o kuma yani malika family kuma tigi aya di kuma don ma kuma fo baga nyuma aya di kuma don ma chinyembe laban chinyentigi tabulo o kuma la kuma kani min kadi ban adama de onyo be kuma ban adama de onyo no bu sigi ka la meske fimani nana CDR mo Jeneba Jama sigi kuma chama abe mogo dogoya abe mogo boroto abe mogo farafara abe mogo ka duruki kandatike meni turu mase mi ma domina otado kabe galon tige de ni turu mase mi ma domina otado kabe ga biwal muso ukane ni turu mase mi ma domina otado ko bimbe ka ke cheba ukan ola au kele une kumeta usigi au be jemunu bla
Kerinu bebla. Tu as raison, tu as raison. Vivre bebla. Mais ni tout série y'a ka blonda ma domina. Iba doko jako ça fait mal. Ni yo foyo aba foko muna. Fimani ba nye foyo kumina aba fo. Est-ce que CDR 1 de kera CDR folloy. CDR mi da ele la. CDR benye. CDR to ben na CDR 1 de soroy. Ni mame mo ni fi ba fo ki sababu ni me ba fo ki jujon. I kumbora fin do de la. O kuma la nyina kun folo de nyine. Nyine to be nyine batara din. Nyine kun folo nyine. Nyine to be nyine batara din. O CDR 1 de le lion colonel. Mo ba o chama ngala depuis na kadi kumamna. Adama dion kun kelendo ka ayorofa. O ko fe récépissé mi taratra ni CDR 1. O ko fe CDR boloma fala uni se mar fala o kala ka chaya. Ma na cha o cha. A fola kana mi soro nyefe. Aka kanga laban o fola la taw de bolo. Ban Adama dion. O CDR 1 konona la. Mo na nyogon soro en ka nyogon dala je. Kubo ke uga le jeniko kanu kama. Kubo ke uga le jeniko ka taga nye kama. Unana ka taga yoro do were daile tuguni ko o black refe ko soutien total a Génico comme wa faras bat ne kon ba fa ko Génico di ko soutien total 2023 lui. Donc ko ga nyogon soro o groupe yin konona la. Uga wari bo ugo o fara nyogon nga uga projet do sigi comme nga fa ku be chain deme ni abeka tanye fela. Donc ukala ngo soutien sigi wari nyane mama soro do be ga warsara do te ga warsara. Donc ni munu ye warsara ubo lu fana taka to bla do were kono ko total. Donc nous yolu bla o totali nkonona la. Totali nkona ko o mogo nunu olu koni dangala tigele no aka olu pelale no wari bola olu pelale no fem bela pour que ko les jeunes ko ka taganie kama. Donc utara nyogon soro o totali nkonona la. Aye kuma la mede malien. Donc o totali présidenti to de ko Umu Savane. O totali présidenti o to de ko Umu Savane. Soutien totali ngo ka fra totali ngo o bere présidenti to ko Umu Savane. Oh hakiliba la ko jante a bola ki sigi ka muso da photo posta ka page ka ko Umu Savane ay dien na tega kuma be fo muso ima ay dien na tega la jabali be da muso inga ay dien galon be da muso ina kala ni sungolo ba ngona ba ka galon tiko be wuli ni sungolo ine kono akera benyana utara emetuguni ka like ka partager les Génico Adama den tede ino fe mo do jaman bi ko fe de do les Génico Mogomi bi la tien il a dien bagaw il a dia bagaw yo oti nié les Génico de ta génération les Génico ni ma me ko mogoni fi jama do de bi ko fe o jama de bato mogo bi fo ki lase les Génico mogo te dia mogoy ko iga kla tuguni akadi mogo munuye ka olula gosi ko lu bo ajanye ko la o te se ka ke les Génico ni jama dara jela ino fe ku yi kanu ni e mogo senyala mogo mbe ki kanu bogo dogoya ki kanu bogo buruja i se fe on fe bo kala o ve ba fotige ka ki to ni jamubla pour que i kanu baga mi bi ko fe oluka ti ko fe kanu kuma macha les Génico kanu e chenkele ni mogo ya di mani ya chen te flana sorala kabako mena ka kuma chama fe les Génico nyani tabe se bioro imare amake Facebook jamo akera. Donc au total 23 inkonda la 600 ou to bolola don la CDR 1 ngono ou ko Djeneba Dia commande ya ni crocodile de bolé Umu Savane to nyere de afo directement ko Djeneba Dia commande yi ani nga taka fara crocodile de bolé ka ko muna ale Umu Savane ofo aya fo parce que ka we faneni baneni ka we neni nu ke burujalu ni fe umbe ka continuer Facebook kan olu dumbe jemina ote olu arranger ka senye fe sinon abina ke sababuye kuka les Génico jelimangoya donc akado lui nenini ni burujali nga dabla mo ni ne ba fi makiga ko dabla mo ni ne biye nenni na ba fo ka be kuro ka be na conseil di ma ko nenni bla mo ba fi de ma ko commandie pour que ni be ka ko minge ga dabla kamaka mais obe fo kulo kunandidi o vogali tale nga to di Djeneba Dia de sa génération Djeneba Dia kirikara Hindou de Paris marabali de Paris mogo minta to afala mogo minta to akorola mogo minta to abaflana mogo mato hala dena muso flana o le Djeneba Dia de kodo de Paris escroc Hindou de Paris nafigi de Paris jigitigera de Paris karabanti ou ka chefu de Paris afle ne ka muso photo poste o la akele ngo video soro mbe muso nyera yira ula doni akele ngo vocal soro afle ka ni muso in photo poste ni e photo yira ula abena don muso yin join mega muso mi foye abena don mindo ay mi photo poster ki siga ka ngane ko Umu Savane muso yin fleni awa ka ngani muso yin ay ni poster ka page kan
ka sigi ka ni muso in buruja ka jigitige tɔgɔ sugu bɛɛ fɔ ni muso in ma ka jigitige kuma sugu bɛɛ fɔ ni muso in ma a ye muso in ne ka ɲɛ a ye nin ne nin ye jɛnɛbajan fila ye nin bɛ kɛ jɛnɛbajan fila ye wa jɛnɛbajan nin tɛ se k'i wolo o ye tiɲɛ ye mɛ nin bɛ k'i kɔrɔmuso kɔrɔba ye nin kana se k'i wolo a bɛ kɛ tiɲɛ ye mɛ nin bɛ k'e kɔrɔmuso kɔrɔba ye wa den kɔrɔbaw bɛ nin bolo dɛ a y'a sigiya ko aw k'a kɛ to kuma la ko nin ye sunguruba ye nin bɛ kɛ ne ba fila ye ne dala kuma t'o ye ko nin bɛ voyager cɛ dɔ nɔfɛ denmisɛnnin fitinin ko lasana o bɛ Italie u ma deli ka ɲɔgɔn ye dɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ groupe kɔnɔ dɔrɔn u ka CDR1 kɔnɔ o bonya n'o foli b'o ni ɲɔgɔn cɛ ko o ni o lasana bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ mɔgɔ min y'a sigi a ka page sanfɛ Gogo Bube muso Gogo k'a kale k'a siɲɛ ko Gogo ni a wolo dɔgɔnin fa kelen bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ka kamalen de y'o ye o kɛra u bɛɛ ɲɛna dɛ Malika ka finman na n'o ko la jɛya presque san kelen kɔfɛ a filɛ ne ka n'a sigi ka ni muso kelen ne yira tuguni ko nin ko o ni o de Koyita in bɛ ɲɔgɔn fɛ ko Lasana Koyita o de ni o bɛ ɲɔgɔn fɛ Italie o bɛ voyager ka t'o nɔfɛ Italie en temps muso denkɔrɔbaw b'a bolo muso somɔgɔw bɛ nin kuma mɛn muso balimaw bɛ nin kuma mɛn muso sinjiw bɛ nin kuma mɛn jɛɲɔgɔnw bɛ nin kuma mɛn kabilaw bɛ nin kuma mɛn yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ taa lamɛn aw m'a fɔ an ɲɛna dɛ hali bi aw m'a fɔ an ɲɛna k'a ka fara ka bɔ musow la ayi hali bi aw tɛ k'a dɔn ko a sera ni muso fɛn fɛn ma kelen kelen a bɛ tila ka s'aw bɛɛ ma kelen kelen o la n b'a fɔ diɲɛ don o don en tant que tɔn jeni ma ban tɔn kana na taa tɔn sanga fo bɛɛ k'i sigi k'i ka turu ma kɔnɔ parce que jɛnɛbajan ta ye kelen kelen de ye walayi danga bɛ mɔgɔ min kɔ walayi bilayi mɔgɔ min ser'i ma i bɛ se o ma mɔgɔ min ma s'i ma i bɛ se o ma danga ka baara don gɛrɛ ka baara don mɔgɔ tɔɲɔ ka baara don wa o m'a bɔ dɛ a kala k'i sigi tuguni k'u ko total 23 in kɔnɔ ko muso o muso de b'o groupe kɔnɔ ko muso bɛɛ sunguruba maliyɛnw o groupe kɔnɔna la musokɔrɔbaw bɛ yen dɛ musow bɛ yen min ka kɔrɔ ni nin fana ye an mamuso filanw bɛ yen an ba filanw bɛ yen an kɔrɔmuso filanw bɛ yen an kɔrɔkɛw tun b'a kɔnɔ an kɔrɔmusow b'a kɔnɔ an fa filanw b'a kɔnɔ a y'a sigi ko mɔgɔ b'o groupe kɔnɔ k'a bɛɛ dangaden mɔgɔ tacɛ ni mɔgɔ halakile k'u bɛɛ sunguruba total 23 les jeunes ko o mɔgɔw kun sigilen don e de kama wa k'olu ye t-shirt dɔ dilan k'olu bɛ ka t-shirt dilan ni les jeunes ko tɔgɔ ye ko ka o t-shirt wari minɛ aw k'a kɛ to dɛ ko k'o wari kari u kɔnɔ ni bamanankan ma fɔ ten aw tɛna faamuya o y'a sɔrɔ ni umu sabanan in de ye wari bɔ a kunna ka t-shirt dilan ka t-shirt labɛn ka ɲɛ k'a dilan k'a b'a feere n'a ye t-shirt feere o bɛ fara u ka cotisation wari kan komi u ko k'u kun bɛna kise dɔ dilan sympathisant wari minna depuis bi so ma yira mɔgɔ la o tɛrɛ ma yira mɔgɔ la a ma fɔ mɔgɔ ko kise bɛ a bɛ da de la diɲɛ bɛ wuli aw tɛna kise Malika ka finman ko ten fɔ n'u bolila ka taa mɔgɔ dɔ ka so fan kelen tagara dɛ depuis Marakakɛ y'a ka so bɔ a la o y'o bɔlen a la koyi wari a minɛla o la o bɛ wari k'u sago ye awɔ dɛ wa ne b'o panparalen fɔ o ka bɛn mɔgɔ min ma o ma bɛn mɔgɔ min ma ko bɛɛ ye ko kelen donc k'olu b'o wari de fara ɲɔgɔn kan ko k'o kɛ ka les jeunes ko dɛmɛ a bɔlen filɛ nin ka n'i sigi k'olu bɛ ka o t-shirt dilan ni les jeunes ko tɔgɔ ye wari tɛ ye parce que wariko fa de b'a la a bɛ don wo kɔnɔ a bɛ wari de ɲini a sen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ wari de ɲini ko wa ko ci bɔra fo Bamakɔ ka na k'ale ka CDR1 ci de les jeunes ko ci bɔra e de da kɔnɔ ko ka n'a don a tɛgɛ k'a ka CDR1 ci awa les jeunes ko k'a citɔ cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba b'a kɔnɔ ko k'a fa neni musokɔrɔba o musokɔrɔba b'a kɔnɔ ko k'a fa neni denmisɛnninw a filanw a ba filanw ko k'u bɛɛ fa n'u ba neni ko ci bɔra e yɔrɔ de la ka na parce que ni ci bɔra Bamakɔ o kɔrɔ ko ci bɔra e jeune ko de bolo kana ko ka n'olu neni jeune ko i kanubaga dɔw de fana citɔla filɛ nin ka taa jeune ko e t'i ɲɛ yɛlɛ ten don o don mɔgɔw bɛ ka taa de kura o kura bɛ ka na e t'a dɔn ko olu ye den kura ye gɔyɔ la kɔrɔlen minnu bɛ na taa olu ye min kɛ fo ka taa kura o kura kelen kelen bɛ ka na fo ka t'o sa olu tɛ se k'o ɲɔgɔnna k'i ye les jeunes ko adamaden i jɛɲɔgɔn kɔrɔw i jɛɲɔgɔn kɔrɔ i jɛɲɔgɔn kɔrɔ de fɛn min jɛɲɔgɔn kura o y'a jalen kuralama de n'o tɛ kɔrɔlen ninnu de don parce que a tiɲɛnen yɛrɛ de dɛ olu bɛna k'a tɔ tiɲɛ i bolo parce que olu t'a dɔn liti kelen bɛ la ba liti yɛrɛ tɛ e fana la parce que i ye den qualité sugu min ye i n'o laban den qualité denw de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ les jeunes ko e ye suguya min o suguya mɔgɔw de bɛ laban e nɔfɛ e m'a ye depuis yɔrɔnin min na den barikamaw kun b'i kɔ e m'a ye depuis yɔrɔnin min na den dusumanw kun bɛ e kɔ e m'a ye depuis yɔrɔ min na cɛbaw ni musobaw kun bɛ e kɔ bɛɛ y'a yɛrɛ ta kelen kelen k'a sen bɔ e ka vie sen na k'e to i ka jugu sago sɔrɔ bolo depuis nin yɔrɔ la les jeunes ko e ka kan ka dɔn k'e ka ko banna jɛnɛbajan bɛ ko min ɲɛma o ko ma ban depuis a daminɛ wa jɛnɛbajan tɔgɔ bɛ ko min na ko o de bɛ n'o ɲɛnabɔ o ko tiɲɛna depuis a ko ma daminɛ parce que fɛn min dabaya in tɛ
Kani sigi ka galon tige ka da mɔgɔw la tɛ. Kani sigi ka mɔgɔw ka vie diffamer isago la tɛ. Depuis kani Jɛnɛba Jan in bila vidéo la, Drani Kunja de Paris, Dra escroc de Paris, Bassa Fagala Kassaman de Paris, a bɛ se mun de la. Ɲɛ kulusi bɔ karisa la, karisa ye sunguruba ye. Ne ni karisa jɛra, karisa ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ, a bɛ taga bilakoroba wɛrɛ ɲini, ka n'o fara a yɛrɛ kan, k'i ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ, ko nin y'i kɛ tan, nin y'i bɔ tan, a ka kɛlɛ fana ba filɛ nin, est ce qu'a delila ka bɔ ni argument ou bien tiɲɛ ye ka n'a ɲɛfɔ aw ɲɛna. A ma deli k'o kɛ ko di. Bon, aw munu fɛn fɛn de kɛlen no k'aw yɛrɛ kuru k'aw sigi, a y'aw sigi dɛ. Kelen kelen dɔrɔn de don. Waturu bɛ s'aw bɛɛ ma kelen kelen. Ni tɔn jeni ma ban tɔn kana taa tɔn sanga fo dɛ. Ala munu bɛ panpan na bi ko Jɛnɛba Jan Jɛnɛba Suru a y'aw sigi ko mɛta ta a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna Facebook in kan a tɛ dogo mɔgɔ si la. A bɛ turu munumunu wa a bɛ se bɛɛ ma kelen a tɛ dogo mɔgɔ si la. O ni bɛɛ k'i sama ka bɔ yen. Ne ko bien le combien? Malien a ye ɲɛma dɛ bien le combien? A ye dati sɛbɛn ɲɛ dɛ. Ne ko bi de le combien? A ye ɲɛma bien le combien? Parce que fɛn ni adamaden ta tiɲɛna i b'i datugu. Mɔgɔnifin ni barika t'i da kɔnɔ kuma la i b'i bouche fermée. Mɔgɔnifin wallahi ni dawula t'i la ni saraka t'i kɔ ni ɲama de bɛ e kɔ i barika bannen i kɛrɛfɛ mɔgɔ barika bannen i dɔnbaga yɛrɛ min ye fɛn fɛn suruma a bɛɛ barika bannen barika tɛ la barika tɛ i fɛ ko la ko bi ye le 6. Kuma dɔ kuma fɔ ko le 1er mai ko don dɔ bɛ na kɛ ko ka t'o di tenitigi musow ma le 1er ni bi cɛ ça fait combien de jours? 5 jours. Barika bɛ dala kuma la hali bi e ma se ka malo bɔrɔ jigi le 1er tɛmɛna. E de ye den barika ma ye hali bi e nana bɔ k'i sigi Facebook jama ɲɛma mɔgɔ ba yirika ɲɛma ko le 1er ke e de bɛ n'ale malo bɔrɔ ta ko ka t'o di tenitigi minnu sara musow ma ko k'olu jigi sɛbɛn k'olu jigi tugu mais fo ka n'a se le 6 ma sini an bɛ don le 7 la hali bi e tɛ maloya ne ko n'i sera yɔrɔ la i t'i da tugu e tɛ den ye n'i sera yɔrɔ dɔ la i tɛ bɔ mɔgɔw da la e tɛ miiriya e tɛ hɔrɔn ye e tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye e ni hɔrɔn ma deli ka bɛn wallahi billahi siya yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛ bɛn min ma parce que e ye bɔ fu san fu nantan kolo kɔ tɛ ɲɛ tɛ manden kɔnɔ jugu i kunkolo bɛ yanni kuluba bɔ i tɛ musuwari kelen jɛya wallahi danga tɛ e kɔ wallahi dɛsɛ tɛ e kɔ e barika banna k'i feere ban k'i fiyɛ ban k'e kɛ mɔgɔ fu ye k'e kɛ fu falaki ye k'e dalakan kɛ fu falaki fu ye est-ce que i t'i datugu 2 minutes i ka kliki klaki tɛ i ka bɔ yen barika b'a la krokodili yɛrɛ mana bɔ barika de bɛ nin na Jɛnɛba Jan barika b'e la le 1er tɛmɛna le 2 tɛmɛna le 3 tɛmɛna le 4 tɛmɛna le 5 6 7 ye sini ye foyi ma bɔ malo fɛn min malo ma ɲi hɔrɔn ma ni hɔrɔn k'u malo la fɔlɔ fɛ a b'a datugu ka bɔ kuma la malo ma ɲi hɔrɔn ma mais e tɛ hɔrɔn ye e ye fu fa fu nantan kolo ni kuntan kolo fo ka t'e sɛ e ni Malika bɛ kɛ den modèle kelen wa e ni Malika famille bɛ kɛ den modèle kelen wa cɛ bɛ Malika famille la min ye kelen a maloya bɛ ne fima yɛrɛ la ka bɔ ka na n sigi mɔgɔw ɲɛna yan nɔ ko n bɛna dɔrɔmɛ 5 di mɔgɔ ma o don ka tɛmɛ ka sɔrɔ maa 5 di a maloya bɛ ne la ne ye Malika ka fima ni n y'a fɔ don o don ni ma se k'a kɛ n bɛ n datugu n bɛ tunu ka bɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ n tɛ bɔ ka na n sigi kuntan kan fɔ la an ka ko la yan adamadenw da tɛ kelen ye maaw tɛ kɛ kelen diɲɛ bɛ wuli maaninfinw man kan ne bɔra ka na an sigi an ka page kan ko Siramori Yatasayi ko k'a bɛna den 50 labɛn ni seli nata in na ka Siramori Yatasayi fo k'a barikada ne kumakan a ye musobɔ wɛrɛ la dusu a ye musobɔ wɛrɛ la keleya ka ɲuman kɛ a ye musobɔ wɛrɛ la jarabi ka ɲuman kɛ hali a ma tɛmɛ tile 2 kan tonton Kabanɔgɔ garansɛri y'a kun bɔ k'a bɛ 50 dɔ in fana pari den kɛra den 100 min bɛna pari seli la e ma dɔn adamadenw dala kan tɛ kelen e ma dɔn mɔgɔw da ta yɔrɔ tɛ kelen e ma dɔn adamadenw bɔgɔw bɔ yɔrɔ tɛ kelen n'i ye maanifinw kɛ kelen dɔ bɛ sa a kanubagaw bɛ sa maaw ma kan dɛ diɲɛ bɛ wuli adamadenw tɛ kɛnɛya o kɛra diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna perevu terre à terre bɛɛ ɲɛna est-ce que Jɛnɛba Jan ma tila i la n t'i faga nka mɛ n b'i ɲani ni ala cɛ mɛ n b'i ɲani i bɔra o la e m'a dɔn e tɛ hɔrɔn ye e m'a dɔn e tɛ kɛlɛ dɔn e bɛ n'i jɔ k'e b'a fɔ ma ko Malika famille kafiri ou bien mɔgɔ dɔ kafiri a dan n'i y'o fɛn fɛn bila k'anw ka kalimaitu shahida fɔ an bɛ se ka kalimaitu shahida fɔ fɛn min kafiri nɛn tɛ se ka ala tɔgɔ fɔ kafiri tɛ se ka kalimaitu shahida fɔ
Moi, moro be no, ubu shiba yaudiala, ku shiba kafiala, ou te seli, mais ou de ce coup kume songanye, ou kume nye moroma, ou ga se atotole, quelques heures ibaye, arabu dobe na jokoro, slame dobe nini, obe na jokoro, ba fo ku kwa ala toro fo, ga se ki kalmai tu shaidaka, ube segaka, ka fo ka banganye, ou nimbe bin awa, ou soko bu haramyara, jahanama kononama. Mais e nyene mama se ka kalmai tu shaida fo. Ne ko ya nyete seli ne ko ya nyete ala togodo nyeta do ala be nyini yoromna e kala ki sigi kebe kayima tu shaida fo jama dala jele nyena e mase ala togo mase ga beda ka fara nyonga eske be so nga kafri fo mo nyena kafri ya ye faga depi ngo pour que ga do islamia kono islamia dunga yodi e ne mase ko mi fo e be islamia ko kuma fo joni wa malika family shite doni e ye islamia domaine ngono tukuni anye blay ba kafri temena eka e temena kafriga e place be so fo jahanama wolonvla na kono on bebe se ka kalma tu shaida fo ani ete islamia kuma fo sa anga giri ema an so buga giri ema islamia kuma fo lima donc e di aratele de pe na to e kunga kanga bo jingono jenebajan mbebola mbe jenebajan tatuguni mbada o mamunani mbada o ma ko malion ko bebe ke au sigile nyena au malion nyena ko bebe ka unya wogale nyena abe munke Ote chamante chien fo bete me chamante chien fo obe chien abo unye chiaka obe galoi abo la pousser sans fait domina na be chien na kuma abe sraga no sigi ko ba ke nyekele ni kashi ni nyefla ni kashi aye hine aya keta aya bota no okona mo bla ko mo kwa hine ko damne na ko sursi bora yorom na aya nyenyini masara maniko na le fienge mo la jien ngono na le fienge mo la jien ngono mo e de takera mo ni fiu fien talie ku la goshi nae kada ma de na goshi na fien wallahi billahi ame sungalo kono la ite sa jien ono ni masa mo fe mo ala mo ni fiu tega kono jien benye na eske jenaba jaba sigara pajika abeka ubenye na akoya kotan aja ko e handicapé ko senkele mai mo ma chika boada jeli musodo be akoko senkele ni mo ma chika boada tonton kabanogo awode tonton kabanogo abe sigi mogo janya kote sigi mogo ka konyini ta kote sigi tonton kabanogo maereda sigi tonton kabanogo janya kote ala de ya danae a défaut do le do tanti tanaja a sembe ga dimi amba ala wele ko sen dimi amunu sen kai ama fo alama kan senye amunu bolo kai ama fo alama kan bolo nye amunu be kuma kaso ama sigi ama fo alama ko kana na una sigi ama totobi alai ama jidi alama ama nyosusu alai ala de ya taka ke onye ta ala de bado ayake chogomina mais ala de fo ke mogomina e de beni sigi nini mogo kelela ite sega na kele argumana ite sega na kele chena ite sega na kele prevula ibi ni sigi ala fien mi kala e bi muke bo afien la e bi muke bo mogo fien la eske ala tonton kabanogo son na be kuma abebeke ala sonedo mogo sonte meke ni eni tonton kabanogo jo cheyala ni eni tonton kabanogo jo adama denyala ni eni tonton kabanogo jo mogo bonyala ni eni tonton kabanogo jo soko kola e wolo la fantanyala jenebajan ka wolo nyanina ka wolo geregere la ka wolo bonyanga dumuni kela ka wolo jega usuni durula ko ketika de jijana ko mi ka senge ka nyani sotramo ni nyogonche parentiala ta chien bagato ala basa faga e mayo kasa de be no fa no illetria no mo tonyo no rankinia parce que il a mona gele ami ngone kono ko mo no te ala e ngani ya don depuis e fitini ni ke ta ke blani gele asulo wa be sakito gele la est-ce que ibe sakito gele aklina est-ce que malika ka fima mangano wati mina ibe to olula o ya soro tonton kabanogo te fantandene tonton kabanogo wa fantan du kono nyo finyena ngo francien ibi dako mogo chamana na o segira ka tamalila ni yo labo ka ujo ika sokono mogo be ishibolo halala bal ni sans peine du moti se ku jo tonton kabanogo so mogo yi est-ce que francais de be ban adama de unyedu nyogona okmanite ni yeni tonton kabanogo jo ko cheyala ayida bonyala ayida janyala ayida labena ayida chenyala ayida sumadumana ayida kumanyene mafola musofe hali niye muso taka joeni tonton kabanogo nyonche e ma tonton kabanogo ka show ya tonton kabanogo be seka musu nyene ma abe kuma fe bonyani karama kono abasoro abe tana anabe nyogon bonya depuis alaka tonton kabanogo bla video kala Facebook nga John de la ka meka bora kana siki kani muso do bora konye ni keni musu ina John ya meni tonton kabanogo inda ni mi ambe a 7 commentaire là
John de la tonton kabanogo me ka bora kana siya ka page kan ka muso da photo affiché ou bien ngana ni doto ye konye kulushi bonna konye mana ko ken na ou bien ni nga sunguruye John ya ye tonton kabanogo la ni mo minya ye ni ma sebe masara maniki ni minede tonton kabanogo bi ni maraji parce que aba kuma chugudon e bisimila ni ye muso e ga drageli tactique jumain jenebaja i check seninga misene ne ga check semiseni i check seninga bonde lagare i parla de lagare i beta ni ya ye ko fo muso ma o de ale ka drageli stress sinon ate se ka muso la sigi ka fa ma ko mbi fe parce que ate drageli don ale kume mindo ka muso jago ya sotra manu corona la doron ka baragalaw ta ka biolu ka ku forcer ak molu de do ay ba mako be ko dila ngode kama muso ko na balala France corona la na ye muso mi so ba fo ko san pere ni bina aka singro la tana burgo la ta be mi ke bli na ma boka fo mo ko kaye ni keta mani bota te lafia wana ye muso ya nyela ba fo kaye muso koko la parce que aba muso ko ke muso la kunlo de kono abe vina ida ba kunlo de kono c'est un obsédé sexuel aka ke to ame sungalo de kono mais c'est un obsédé sexuel malika ka fiman koti ni tonton kabanogo lajo ka tonton kabanogo lajo cheyala aka boniye aka janiye a cheka iniye daula bala niye asuma kadini iye abese kumala mo fe niye wa ema ka guya ngabe musoni manu de fe ina fo ni nyogona nu awake disquette nu ten naturelu anten Evelyn Fleno ten naturally ima atoko ni photo numbla ne fimani reflect ten naturally jaramani sumadumani ami pariganye awo olusugwani nde kadi tonton kabanogo me alete bombe atomique nunu fait planète ba nunu muso kasama nunu munu tise ko faru ko ganye ali mako tolulale est-ce na digri le beto ki ko ki jedoni kala kote awo maliga ka fiman kote ebe na ola kibi joga kuma drani kunja na ya kama woga ikoro wallahi ala ni ne fimani te mata foye kasa bi fra anti la ki mola jeune de be abi fra sa gazi carbonique de be ini bechu ngo kasa be ni ko na dona mobili kono ino fe ibe parfait ni ka fie ni dona ni mo mobili kono on bobe vitru la jigi wallahi lo frotte na yi jabu obe vitru la jigi na mo vitru la jigi obe krinya na sekuma chene kote ay na yele sa ni mega sebe chifo ay yele ko dabla yele ko manjinye ay nyogonyo an gerala nyogona an sigira nyogongoro kasa blagoro bani nunu munu be bamako basa fagala banunu kasa gala mumo oluko nga kasa ga juguno olu kasai ni yisiga koro ni saraga yibla no ma dane ga kumala aw ko baba kabral wele adela ga do baba kabral ga mobili kono ay baba kabral nyini nga ka jigine ga mobili kono kaye munke mobili kono la pour ga ka sega fian samara mobili kono ni ne te mata nyefo no borala mo wera ube aya sigini mo mine mobili kono wallahi ala maliga ga fima côté ayu nyini nga ne ra ku mekri nexi de nyini parce que te bouger ni kinexi tene bolo ne to ande ka mobili kana ndele ka to ka kata nula après zakale mumira ne fo ay wale ngomura parce que si bena la quoi ne ben de la mine kala ko e ko na ida ngomura de bena wale la gare en tout te fe no akain anga vitri to temps parce que me fe ka fien sama akana na fo ka be vitri jigidira besa problème de fiancé ma mo romna imona ta kassa ta ko tigi bloc kassa tiela kassa mi te se ka supporter mais c'est un kassa insupportable akasa wana fini kele mimine ato doni dabla dongo do abo fini do erbe o fini bala ayeko kemo fini bala neni ala chene balma alislameo yoro onya ba nyeda nyaga mi chola arteka sega coiffer ya mbekembe chie ko do kunro kofela la iba sigila ma fo katara nyin ko wakati do la o ma nyin shishi chokoy o ma nyin kuleri yele ma chokoy adakasa akamangoro la kasa afarisuko ere kasa mais c'est insupportable. Je vous dis, c'est insupportable. Ni ne t'aimons te se ka fo. Na ya tega de tega la. Na tega meni tega ka. Ni tariko ayi lati kolonte. Me mi fie ka douchi savon bi ka douchi konote. Lati kolon fo ki sa. Ibe parfum fie ki yuko ki daji ki turi kunga a bella che ki ka sokona beka usula. Non le kasa reste. Ni ne t'aimons ta fo. Mati se ka fo. Aïe ma c'est la fo adona so kono ko di foni so tugu yu banga chien fo foni so tugu yu banga chien fo note na trebe désinfectant de ta no fait désinfectant qui ga so désinfecté wani caméra de yala c'est un caméraman en plus ani caméra de yala c'est un caméraman en plus
Nani mogo nyoye ka doni ka sogono ka sigiri ka sogono ka yidew nya nyala ye dumuni boga dama ika dale ka tikala ko malika ka filma fo inyana ayika so filmer ayija yika so filmer wana ya sigi fe na ya sigi fe abe to ka téléphone tatan iba so abe téléphone ngata agana ki kona kani mogo be kuma la de akana ki kona kani mogo be kuma la abe téléphone jo ila tanga comme ka occuper le wallahi bila abe ki filmer avec il a so filmé aba elle a occupé téléphone comme kabe kodol là o aso abiga soka aba jenga ni côté fait abo lu filmer abto ka question nous poser kun ki nyinga question na autant qu'on a le aso avec il a so filmé adona cho fait adona muso fait ko be ko kile abiga so filmé wa cameraman ndo à première position cameraman ndo en amphigia position cameraman ndo à ferme position wana ni be tagama la fana avec téléphone bla enregistrer là abi bla kuma la bi enregistrer abo be bla ko dono la kele ni malika ka filmante mo tseka yoroni nunye fo wisa ne de biso ko yoroni nunye fo awa tonton ka banoko ne anya fo enyena o depuis kuma dam ne anya fo enyena ngoni adama de ni ngolo sodo i bible wolo so saura de la kakele ni adama de na koko mo muli balido iba yira ki be bo ke sugula ki blow system de la kakele na ko ka nye farale ka te strankonye iba yira la kere maro ko strankere la domine bi ta jugani atigi taidi parce que eko djebe na tonima ni mo na kabe don jela abe wuli anyengo ya aha jenebaja me nyengo ya demo noi wa ni kasama nyengo ya be Johnny mine amunu be dabara prepare la ba so ma gela la ke amunu be dabara prepare la ba so ma delika gele jenebaja na di sino ni ye jenebaja yinyela dien na tege dungudu ka gele jenebaja na dien na tege dungudu aka danogo le nyi anti carbonique la main were ila kuma mbi da kona be bi da kona ebo kuma blebe ta kuma wera a kasa hey ntese ka kasa ko nyoro agua lakini ko nyimana agua kasa ko akasa mengo agua kasa chejugu babe ni no fe noko wate ko abe ko bakoroni ni bakoroni te ni bakoroni yere te flanantala wakali ko do ikati ko jila te seka do ngata ko jila bakoroni te do jila kiko hali ni Afrika do jila ni boli bebo awana bora jien parfait fiable ke kasa jugu de bul nyane ka foko mo nyenwa bila ala kama ikasa inkele ka bila folo domna ne kasa ko gadla kabe do Carrefour do kono abeta munyini deodoranu 1 euro 2 euro deodorant do rebe bla promo la afrale nyonga 2 euro quelque mais cheba unyini ngasa mais igere lensi la iki gere fitinina iki gere ashkorono la iki gere elachem dangelena ou be parfum marki nyena ma ofie ça ou be bossi parfum ofie parfum bossi ou ibe munu fie ibe taki sumato ibe munu fie nebe désinfectant dima désinfectant ki kasa désinfecter kabila nebe ko glani basa kungolo e bamako na bana dongodo nebe na nebo dima mais ala kama ni cheba nunu ni ko parfum sumadu ma finyena sa e ma ngo demseni nunu ewa ni chewo yo be pa no fe jom se ka fokuma elachem shiko yu nyela ni mi ya nyela no maka droki bo kabi 3 kunga jom ma ku ye fitini unyela konuma udeli ala kama ku katanu yu no fe ha depuis maliga ka fimana la nyati ke bela mbuwa telephone ngoro mbuwa inbox kono sino busino mbulu no bulu ni do na be njole soro nye awone de be jabili kede aw mana do wo la fimani de ba be ko fe be jabili ke ni mi nga jabili manja na ala ta misemani di ma awore uko ku be ngenga bo ku be na jinga buga utese hali lensi mbe jabili ke utese dogadu comme na mo toro abena ko ngana mangana ma chere kuma be fo chere fola te suma de wa e suma mandi ko enyon be mo nemna so ti bolo francia enyon be mo nemna mobilita bolo enyon be mo nemna ite se parler la ne yede be parler ngene e gawa parler di na ya ka basket nyi baraba nunu do o basket do were be pointiri be fo 48 la o basket nyi nga bon hali society te ka bolo ne fiman de la nga society bo ka de ma e ka dun ko be ko kele ne be kuma mfo ne nyede ya ne ka strate ka tam go 45 manyine ne nyede ya ne nga society bo ka dama
Sambara barababa nyi kasamano na odo o jinni do ba bolo sa o doni te dabla o ya oro ni blessele no o doni te dabla na e jageti ni kele mi sa uni donye na ma ka jageti kaplishi la mani mdama dongo et tous les jours fatiguez-moi et tous les jours laisse-moi tranquille et tous les jours o kasa o bekumu ko kasa bo ko toli ko kasa bo ko re kasa bo ayo ba kana igalala e kama wala mama jebe na kongi kanga enyenwe ya dabla ambe enyenwe ni mui ambe nyangoya ni muni ambe nyangoya ka dusu mogola na ne o exemple ni nga yira mogola muso munu ye ko boka ni che munu ye ko boka ambe fe ko lu de ressembler doni ko lu la dege ka temo lu la dans l'avenir mais mogo mi na ni sigi fanen banen na mogo me ni sigi ko ne muso ke mogo me ni sigi ka muso lebu ambe enyangoya mine kanata et là pour quel exemple ta vie de merde là pour quel exemple mon niga vie exemple nyama ne mo be nyebe ka vie fait mais exemple nyama du membe la ni go kuma ite se kuma la nanyi ni go mo convaincu ite se mo convaincu la nanyi ni go tien fo ite se tien fo la ni anyi wali ni yan black galo sira ga ambe datu galo na ke blebe se kuma de la kani sigi dabara baya kan fola ga mo do ga se kuma de la ete kuma do ete kuma sensidon ete mo do ete mo bunyata do eye mo fu fola kidi adama de ta tiene ni mana mo kanu jene ba jan tigite ke fen ni mo kanu atigite ke fen abina au sigola ka bena mu kuma fo mo ni nana ya ka be commandant meite ko abena le SOS ke ka mo wele dien dugu bela kam na war faranyonga ko commandant meite ga mobilisa commandant meite ga mobili war ko faranyonga aya ke ka sunguru tige ka sunguru bo tala ka muso dola ba fo ko yeti kana na français ka muso de la ba fo ko yeti kana na français commandant meite ga mobili kola ngode kama domina amara bachili dabe do commandant meite ga mobili kola a jatigera a japana o ya so ay muso de la ba fo ko yeti kana ni oye français ni commandant meite ga mobili war ko indi malika ka fimante galontiko awo alebe kuma fo ashuni goro ibe soso mina na prévoir la tout be kana adien se benye goro muso mbe soso nete anana bo ola o wari duna ko ba nyema sorola anana tuguni ko sympathisant repathisant ko wari mine dongo do galontike milliard chera million chera fo bi so nana yirawla ou bien ngata kishe yirawla ka wari fleni ali shini ni cheni muso mi dadu wari ko kuma la na bo ke buruja nyema nyena o kera benyena anana bo fana la tuguni kale na le swasi muso ko luga malo ko le premier fo biada na ko la ni me malo ni be malo ni e mo nyene mai ni e mo kala mai ni e mo ko mo ba dalo ni ngakola ka be na ko nyengo ya ala kan kisi ka danga de nyengo ya duana ala kan kisi ka nantan kolo nyengo ya duana ala kan kisi ka mo fu nyengo ya duana ala kan kisi ka adama de kuntan kalantan dunta ko te nyete mande kono jugu bofu jugu sanfu jugu ikungolo be yani kulubabo ite mouchoir kelenjeya ala kan kisi kambe nyaga e de model la anyete nyaga fena ela mime mugo nyaga mugo la anyete nyaga la kola ela ko mugo be nyaba mugo fe mina anyete kole la jien ngono ko mugo ba fo kabe mugo la digi mina ala kana dembo en shibolo ala la shila demi meke de suguyaye ka jien be déranger ki yere toro mugo toro yere toro de komi e de modeli ala kan be kisiama wo ante ala delu de sugula wo ante ala deli e mo sugula hali e doni haram yale no jeneba jan ali ke don jeneba jan ni pari a haram yale no ali ka don ne be mi regretter pourquoi ne ni ere de la ka kuma nyon fait c'est que je regrette parce que tu es le plus hypocrite que le monde n'a jamais connu. Tu es le plus hypocrite que le Mali n'a jamais connu. Tu es le plus hypocrite que l'Afrique tout entière n'a jamais connu. Tellement que tu es méchant, tu es hypocrite. Ton cœur, il est tellement noir. Il tout ce qu'on finit de habiller les frères. Il m'a été tagné, il était fait. Hali ni mo mi greli lo fana te tagné. Ba, mo de la gagné ma dile wala suri bla la bela. Awa mbeka nani ye dossier do wala la tukuni mite ni shi. Mbita saison na yantukuni. Iko mini bla. An ko degere la tuko na wati dona mbekla kani ta saison na 600 très prochainement avec prévoir la pi. Il m'a fait ko fabila. Ne ba yera ko ne kungulu ma dedika glan. Awo. Quelle est avec loyauté? Ou de malika family qu'on a met quelle avec loyauté. Ibe na be fani bako kuma fo mugoy ni tra dumi ngono ni mugo ere fana babe so adado ni mugo no be nyogo soro family so mugo ke na mugo shite fe ke to la kuma me wo mugo shidato do e ka kuma la jene bajan wo alute fe ka me itoko be so ne côté mi fe malika ka fima côté signé daté ibe se wole la ne afie wole li dan abeke dandugu ko tay ale be fen fe la jien ngono retour bala ibe ale kana ambansigi mais retour me kla ki frapper ki da jien be nyene ko depini nya damne bi frapper ki da chogomina mugo ni fu nyena dilay rasuri
Mɔgɔ fiché. Mɔgɔ fu. Mɔgɔ kirikara. E tabeto muso wuneni ma. Ne de a fi mbe muso nu bɛ b'i bolo kenengene. Ko presse tate. Maliga ka fi ma mangan ngunu. Aya te gringri. Ate gringri ande. Mba di be ma se la. Anyumamba. Kamagode. Oui. Aladande.